পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ জন্মবার্ষিকী উদযাপন ঘোষণা। আজ পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল একটি সাংবাদিক সম্মেলন। বাংলা সাহিত্যের রানী, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম মহানায়ককে তার ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট আসন্ন প্রকাশ ১২৫ পরবর্তী কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপনের ঘোষণা করেছে। কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ জন্মবার্ষিকী জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ট্রাস্টের চলমান মেগা আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব 2024-2025 এর অংশ হিসাবে উদযাপন করা হবে। এই প্রোগ্রামটি বাংলাদেশ, কর্ণাটক, আসাম, উড়িষ্যার সাথে যৌথভাবে ৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ পৈতৃক বাড়ি এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কিংবদন্তি কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমময় স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হবে। এতে উপস্থিত ছিলেন শক্তিময় দাস, বিশিষ্ট কবি ও লেখক, প্রতিষ্ঠাতা সচিব, জেএসপি ট্রাস্ট, এবং বিশেষ অতিথি নাগাথিহাল্লি রমেশ, প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট কবি, শর্ট ফিল্ম মেকার, সাংবাদিক, রাজনৈতিক সংস্কারী এবং কৃষিবিদ, সামাজিক কর্মী, কর্ণাটক, ভারত। এছাড়াও থাকেন গৌতম দে, প্রাক্তন পরিচালক আইসিসিআর, কলকাতা, দেবাশিস বসু, সুপরিচিত আবৃত্তিকার ও কবি, পীতাম্বর বারিক, সম্পাদক প্রতিভা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট, উৎকল শিক্ষা সংসদ, এবং শ্রী পার্থ রায়, উল্লেখযোগ্য সাংবাদিক। শক্তিময় দাস, প্রতিষ্ঠাতা সচিব, জেপিএস ঘোষণা করেছেন, নাগাথিহাল্লি রমেশকে নজরুল মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবং জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ থেকে সম্মানিত করার জন্য ব্যবস্থা করবেন। আন্তর্জাতিক পুরস্কৃত পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে ১ লক্ষ নগদ টাকা এবং জাতীয় পুরস্কার হিসেবে ৫০,০০০ নগদ টাকা। নাগাথিহাল্লি রমেশ, প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট কবি, শর্ট ফিল্ম মেকার, সাংবাদিক, রাজনৈতিক সংস্কারী এবং কৃষিবিদ, সামাজিক কর্মী। তিনি বলেছেন, আমি কাজের জন্য এসেছি, নামের জন্য নয়। আমি একজন কৃষকের ছেলে। আমি একজন কৃষক আছি। এই নগদ পুরস্কার সাফাই কর্মীদের সমর্পিত করা হবে। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিও দেখার জন্য। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। नागतिहल्ली रमेश डेसिग्नेशन वो कवि बोलते, चिंतक बोलते, सामाजिक राजकीय कार्यकर्ता बोलते, डॉक्यूमेंट्री मेकर बोलते, चरित्र बोलते, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोलते, वो सब भी छोड़ दीजिए। मैं किसान का बेटा है, अभी किसान करता हूँ। मैं ग्रेट गैम्बलर है। गैम्बलर का मतलब कब कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कब दे आर गोइंग टू गिव जस्टिस तो मेरा किसान को वो दिन भारत में करता हूँ। मैं इसलिए तो इंतजार करता हूँ। कहना कि हमारा जो कन्नड़ में बोलते जूझो, व्यवसाय जूझो, कृषि जूझ हो गया। जूझ मीन्स गैम्बलिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं जूझ को? जूझना ही कहते हैं। खुश हो गया। सुना पहले 2 महीने के पीछे मेरे को इंस्पिरेशन में स्फूर्ति है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस के विश्व गीतांजलि पुरस्कार मिल गए। अभी हमको बांग्लादेश भी वो नसरुल्लाह इस्लाम कवि है, पत्रकार है, फ्रीडम फाइटर है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, म्यूजिशियन है, सिंगर है। उसके नाम से लिया इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया ना। धन्य हो सकता है। लेकिन पहले इधर someone is आज कौन है इसी तरह पूर्णी से फॉर पद्मश्री एंड ऑल दैट, पर्टिकुलरली वन थिंग आई नॉट बिलोंग्स टू वही पार्टी नहीं है। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट एक अच्छी काम भी आता ना, वो पद्मश्री, पद्म भूषण वाले अच्छी वाले को, सच्ची वाले को, दिल वाले को दे सकता हूँ। हैट्स ऑफ। I don't want to be any Padma Shri or anything because lot of Shakti Mohan Das get Padma Shri, I'm happy. Like that, so many innocent, very talented, genius गनसार पले है भारत भूमि में। इसलिए तो इन नेम ऑफ वो कवि है ना, मैं भी कवि है ना, वो भी कृषक है ना, मैं भी कृषक है ना, ये पुरस्कार मिले, धन्य हो गया। सच्ची बात है। लेकिन अभी इस ये करता हूँ, मेरे को वो 1 लाख नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा भी मैं उसको वापस देता हूँ। उधर बहुत प्रतिभाशाली है, अच्छी आदमी है, सच्ची आदमी है, उसको लेके कोई हेल्प होता है। मेरा वो पुरस्कार बस आई एम रिसीविंग द पुरस्कार, उसके लव, केयर, कंसर्न
उसमें प्यार है, दिल है, अच्छी है, सच्ची है, वो मेरे को मिल गया। अब इधर एक पत्रकार है, मेरा बहन है, फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे को एक क्वेश्चन पूछती है, आप नाम के लिए आया था, काम के लिए आया था? मैं वो दिन को बोल दिया, मेरे को नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। उसको भी मालूम हो गया इतना हमको इतिहास है, आध्यात्म है, अनुभूति है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, माता शारदा देवी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, कंकिन ऐसे वो कितना बुद्ध, महावीर, पैगंबर, गांधी, अंबेडकर, बसवण्णा सभी कितना कितना अच्छा अच्छा फुटप्रिंट्स ये भूमि में in this earth they live. At least we have to live one beautiful step because death is confirmed everybody. एक दिन हम सब लोग तो मर गए थे, मैं तो सबको पूछता था, पानी में मछली रो रहे थे, कौन देखती है? वो नदी को मालूम है, समुद्र को मालूम है, हमको मालूम नहीं हो सकते। कोई मानव को मालूम होते, भारत प्रकाशमान होते हैं, सबको की जिंदगी अच्छी होते हैं, खुश होते हैं, लोक कल्याण होते हैं। मैं खुश है, धन्य। जय कन्नड़ा, जय बांग्ला, हम सब लोग की एक है। कूड़ोना, कट्टोना, बालोना, बेलगोना, संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे। लेट्स कम टुगेदर, लेट्स क्रिएट टुगेदर, लेट्स लिव टुगेदर, लेट्स शेयर टुगेदर। एंड आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू मैं किसान का परिवार को, भारत का किसान को, और सफाई कर्मी होगा उसको ना मैं डेडिकेट करता हूँ, है ना। मेरा एक ही क्वालिफिकेशन है, मैं किसान का बेटा है। But the true literary persons, those who can bestow উপরে যে অনুষ্ঠানটা সেটা সম্বন্ধে বলা, আর একটি নতুন ঘোষণা যেটা এই বছর থেকে সূচিত হলো, একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং, যেটা আমার মনে হয় জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট এই চ্যালেঞ্জটা উত্তীর্ণ হবে। আমাদের যেটুকু সময় আছে আমরা ওই যে বললাম শুরু করাটা যতটা কঠিন, মেনটেন করাটা আরো বেশি কঠিন, এবং সেখানে আমরা একটা বিশেষ কমিটিও করে দেবো, সিলেকশন কমিটি। এবারে যে কমিটিতে হয়েছে তারা সিলেক্ট করেছে, আরো বিশিষ্ট মানুষ সেখানে যোগ দিচ্ছে, যারা এটাকে একটা ভোটিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে দিয়ে পায়, সেটা আমরা পরবর্তীতে করবো। আজকে এইভাবে আমরা আজকে প্রেস কনফারেন্স শেষ করছি। আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত কাগজে যদি, এবং সেটা that award will be conferred on upcoming event on 3rd August, event of Nazrul Islam. ঠিক আছে, we have activists and activists of agriculturalists. He is a truly lover of agriculture, and he is working that, not only speaking by books and etc. He is truly working on that, and he is a true social activist and political activist. He doesn't bother any political. That is called apolitical. This person is totally apolitical, and after TED, so far as we concerned, in our literary and cultural concerns and fields, I didn't find anybody else. Only Taylor could do the best of the development on agriculture. And that's why his younger son, Yatunanath, he was sent in America to further higher education of agriculture. Didal period, find that, not now. And after that I recall that he is doing that as a eminent poet and
he is doing that standing on the same soil. So consider Jatiya Sahitya Promotion Trust finds that he is the worthwhile recipient of that international award which we are going to announce. And from south we are starting. So Sri Nagathihalli Rameshji this year is the recipient of international award in the name of Nazrul Memorial International Award. This is the name. And the first, Sri Nagathihalli Rameshji. Jatiya Sahitya Promotion Trust, taking all the gains and etc. That is, he is, for this year, is worthwhile and he is deserving of that award. And the next year, we are searching for the award may go to the Bangladesh for the native concern. So we are trying, we are searching who is the worthwhile person and deserving person. One thing, this award is our bestowing through our toys and etc.